السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخوات، يا نساء، يا أخوات، يا نساء، فيه مكالمة ولا؟ يا أخوات، الشيطان عدو مبين، سبحان الله. فيه نساء يغيرن خلق الله، يغيرن خلق الله. ما هذا الذي نراه في زماننا؟ mes frères et sœurs. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd. Mes frères et sœurs, vous êtes là? Vous êtes là bien? Vous avez écouté bien? La thème d'aujourd'hui c'est quoi? La thème d'aujourd'hui, Poda, Poda et beaucoup de maquillage qui donne le visage de Fanta et les pieds de Coca. Pieds Coca, visage Fanta. Vous êtes là? On va commencer maintenant. Mais avant, on va lire Aya, on va lire le verset de Korah. Après le verset de Korah, on va entrer dans le thème. Restez avec nous parce que le thème c'est très dur aujourd'hui. Le thème c'est très dur. Restez avec nous. On va commencer à lire le verset de Korah. Après on va entrer dans le thème. D'accord? Ok. Bismillah wa salatu wa salamu ala khayri al-khabariyati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. أولا نقرأ آية من كتاب الله ثم سندخل من فريسون. قرجوا عندي سا يتيتر ياليو رهار جنجيا. رهار جنجيا وغاريمو يتيتر ياليو. قرجوهم نكان آية قرآن أو كتيتر ياليو يهمبوا بولا na makiaji mengi yafanya uso uka kulori ya Fanta au kulori ya Oasis nemindu ngio hama Coca na Pepsi. Wananyasi ngabombwale zinji yao harimwa zipoda. Madoktori ngwelezao zinji ngabojambe fundi kuzijuaje limanamlo kafundi fundi ujua zinji vano dini ya Qur'ani neza hadithi niketweneza mraswali bahingeleza uzondongo pia raza sante raza maisha pia zo zinjia aizo wananyasi ngamsomo aya Qur'ani va commencer verset de Coran après yarsomo aya Qur'ani après rinjio harimwa yetemu au ketemu ngio na habari zinji neze conseil et le conseil 5 conseils. C'est une femme il a besoin d'être très jolie, sans maquillage, sans poudre, il y a de 5 choses. 5 choses, oui, 5 choses ou 6 choses. Reste avec moi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Sourate Nisa, versets 118 et 119. Versets 118 et 119. Écoutez bien. Allah, là, le diable maudit, et celui-ci a dit, certainement, je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Certes, je ne manquerai pas de les agarrer. Je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai, et ils feindront les oreilles aux bestiaux, je leur commanderai, et ils altéreront la création, subhanallah, et ils altéreront la création d'Allah. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Il leur fait les promesses et leur donne le faux espoir, et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses.
Iyo ni Qur'an wananyasiye aya ngiyo harima suratul Nisa 112, 119, 120. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambi ukana harima Qur'anka shetani wabuja harenge miadi na ihalaniwa harenge miadi wa Mwenyezi Mungu kana gujovura wanadamu tibasi yawatie fikira hata washanje watikera vi nizo Mungu yawanika watu shanje le bumbwa Mungu yawanika mwanadamu katirave namna yaliyo katirave namna ya umbwa gutanza jishanje yake namna enroji wanayasina mjo harimete mtutani mlatizeni hata wanasho hatu wadaza hatu na mwishiano ba shetani ngufanyo hazi shetani ngufanyo hazi swafi ngutsaho wanduwa jishanje wanduwa tsirivi ngamina konsei ntsanu tazino na mwishia hini mwana mwishe wanzo ya jise yake mwema watina ukahanja haramu makiaja ukanga tuma bwade zebote zinjineze makiaja ngazito wade wangozi gazito wade wangozi mkuto tapoda hata haniso hantungu haniso tuniha haniso kaseha alafu wanashe wanjia haramu wanjua harimurombo Lazaro mrungondo yafanya Lazaro gondo atsune ngozi Lazaro wanja poda wanja ndobi yenye halafu ngabote bofu ya mratiji baliano la ishiano namna utoka ujibaliano mratiji jilekezo sulu mruma ndemlo tujilekezo sha zepoda neze makiaji zinjinga zitia wadi halafu mungu ni neze bizarre kujina mratia poda hato uso poda inji hato alafunga Moses ibala zepoda zila wanashe ulala nizo hozitandani ulala nizo hosonimo wana na Roma hawa uji zepoda zila hawala wotoka na poda honziani mro na mwanamshe ulo 5 étoiles na balera jonda wana tuwepo da wetoka hama ya latifu ya khabiru ya rabbi yustur yuzunguna resitiri yani ngutona majab alafungu wono maskina tambu matata walolo makoko mwatama yashina mapoda hata habuwezi fuba bomza banusa uzaya wanzu ulele hati ya poda na makaji hata habuwezi fuba we makapa bomza kujisitiri we shelo mwiso aha alafu na banu amilo kafa kadhabu fangaruha banu kama wanada wikawa ikaza utodota shimezeli haina mri ya saidi ya mrundongo mbi ngutsohunde madhambi yenaye owanaume mdingo watashime wetazendini zila wepwazendazi na ngojoka mtume alaani mri ya pandazi ngojoka Mwenyezi Mungu alaani mwanamshi ya pwazeso sila pwazendazi alafu ngokiokurashe mrumsha wazipue mreda pwazendazi ngawazifanya hamasinda la déjà des femmes comme que coupe ça il est modeste tu coupe ça subhanallah il a déjà qu'ils ont coupé ngawa coupé uzendazi alafunga zikawa hamamna mnasinda ngawazipua pia ya latif ngawazipua zendazi warange charbon ils ont mis charbon ils ont coupé ça Allah il a donné ils ont coupé et pas contente ils ont coupé il va mettre charbon yani zile Mungu yamnika katirani shetani wala udillana mtu wapoteza ngwajofa na yukhayiruna khalqan ngwadu changer ile bumbo Mungu yawanika kwa tutsaha ana Mungu napozenda zipia harage sharbu akaza alafu tsibasi batie ndinata ematso mraya zimbisa ta hatia tjibela mra medinga kwa jaune peinture ya jaune ngam peinture ya bleu ngam tsi mraji zimbisa ta hatia poda usoto ufikiri ulando mwezi ndo walao na balaye doto wale poda lila Gaza yedoto wale poda lila lijoja kilonsano za unga doja kilonsano za unga ni mratsodoye lo usole poda tuba kilonsano za unga alafu bizarodo ngala mutsono usuku mkodu mwema mimema odwangale mindu coca odwangale mihono pepsi kamrivi ne balungo mnikani baba ne naturel yojisa mwanamshe nature wamekanga we mundu noir c'est nature et comme on est comme kudu c'est nature kanga we mkudu c'est bon si tu es blanc c'est bien alhamdulillah c'est nature si tu es noir c'est bien on n'a pas besoin de changer les naturels on n'a pas besoin de changer on n'a pas besoin
يعني نو تجاو اي سوالنيا سينغران زاو ماليزو كا يندو غينو زيرو اي سوالنيا سين مرنا ريفي ناشيتو توي ngabwika ngo wanene kwatiradi walo watsala kwatiradi walo nazendazi kwatiradi walo wankudu kwatiradi walo wadu kwa ela mungare ndunda wanasho hatu kamranzile video wanasho hatu ngamondo mbio na bani mujili wakaba ekati vumbo wanaume zembi iliwashanje wanawashe upartage wanaume wapartage swafi ekati vumbweza wanawashe zembi wanashe wodi wa partage na bani mavumbulo shabu partage video au kama wanauke zo desiralite shanga wanaume bokuwe vumbulo kwa partage wanaume bokweza hawaza vumbulo kwa partage video na bwana acho partage pia rezo vumbulo wanaume reza wavumbua kwa partage wajoka lusila kueneza zote hizo mtoto ni mnatazaliwa kaka hii manamshi écoutez bien parce que c'est la honte c'est la honte il suffit tu as besoin d'être jolie une femme jolie c'est bien naturel c'est comme ça c'est bien naturel si tu as besoin écoutez إذا أردت الجمال ليس الجمال جمال الحلق إنما الجمال جمال الخلاق يعني le joli c'est pas le coiffeur qui va te donner joli avec ongles grandes comme cobra c'est quoi ça ongles comme cobra comment tu manges avec le ongle comme cobra la walona mafu mkutafikiri la nyuha mafu ya male alafu mkondo hulatia nukuda kule mafuatie mwanamshi ano eba nuula shahulaje mafuyana mafumo kuma kulawa wakaza mnokatsina vile mafuyana kwa ni Mungu tu te pas content de ongles qu'Allah t'a donné il faut acheter grand comme cobra mnada ule mafumo kuma watia alafu eba nuula laje usuhaje nuulaje c'est pas comment dommage aizo si tu veux très belle origine belle, naturelle, sans poda, sans beaucoup de maquillage, sans deux ongles comme ça, et tu veux la peau sera doux. Au cas où on est, salam le to shukura Mungu yani alhamdulillah namna mndo aliyouso na ukemwema na ukahamda sito shukura Mungu shona sho wenje yani ndugo ane bofuyafa ni kono nzuri jibizo romato njamba njara mjelekeze mjisha mbetse makajizi njide ze poda zinji banga sto wale wangozi ngotona mriyara hazoti hengozi mbaswani kansere ngozi wala swali balata ngotoma bali hozungu nata ye ma docteur wasango mukana hata homdani ngabanjo problem hata zere ngabanjo problem okanga boza sawa ndo ngofanya Jos mre pompe Jos ngupompo halani manamcho ngupompo halani Jos wasanga pompe mbuani ebali nda hu ntshole boza bani ngopompe Jos ngabwatsu yela betis ngwanasho watsu yela yinsemen katsu yela no ngutsele mbili zibalindi awukedo la pia zanyilenga John Jamaj. Il a des femmes qui ne prennent pas de douche 2 semaines. Une semaine ne prennent pas de douche bien. Seulement prendre un peu de l'eau, il fait comme ça. Mais prendre une douche complète, non. Pourquoi? Parce qu'elle perd des cheveux. Parce que s'il entre l'eau dans les cheveux, il va se faire problème. Subhan al-Malik. Ngawasana shoto jumyela ndo. Haukedo la pia rizengile gajumenyeha. Yabo katwanzalo zesingile yabo ngutso yashinsemeni utorega mwa jabangwa jaw akaje mwenefu aha ngutso kaje mwenefu kutanza uyelendo shango tsoyela babitete mbili we mwenefu c'est petit mwenefu badi mwenefu risa ah non c'est pas possible ça fait quoi ça wala yasla nimnikeni مثل أنا أقول لك يعني إذا كنت تريد جمالا بدون المكياجات وتغيير خلق الأنظر خلاص نوتك 6 أشياء. أول شيء تناول 6 أكواب من الماء يوميا. تناول 6 أكواب يوميا. Première chose, tu bois 6 verres de l'eau chaque jour. Je donne soeur, ma soeur, les femmes, je donne un conseil. Écoutez bien, si tu veux bien, laisse le bon de makaje poda. Écoutez ces choses rapide. Et ya mwando ngono wanamidumu 6 wa maji na usiku. Shabu mzante. Wonto ulekeza mnazongoza ko do, elomba do, c'est ça. On va dire monzo do, OK, do. Mnamwilo yake line. C'est bon? Aya. Ngono maji 6 vera midumu mirandaru haina usiku. Unemba ngota siku mtsana ngota. Ile usiku una midumu mirandaru 6 par jour. Ou mirandaru. الثاني غسل الوجه من المواد الطبيعيه يعني غويلوسو هاينا وسيكو 3 fois ou 5 fois يعني الصابون الطبيعيه
yani ngoyo hasabuni ya normal, pas de chimique, pas non, pas de ngoyelo yani sauni, tu laves le visage 3 fois ou 5 fois chaque jour dans savon normal, pas besoin non. Gotsoyela usowa 3 fois ou 5 fois, hamna maji normal, uregemna sabuni wa normal, sabuni normal, uyele uso normal, alhamdulillah, uyele uso normal. Ah, c'est bon. Et quand on dit zongo pia, uyele zongo zaro kalonzima ou 2 fois par jour, 2 fois par jour, 2 fois par jour, normal, avec savon, normal. ويلها صابوني نورمال ساسا دو جوز. الثاني تأكد قبل تعرض بشرتك لأشعة الشمس من استخدام كريم واقي، كريم عادي واقي. يعني le troisième, si tu sortir devant le soleil, tu prends crème normale, tu fais dans le pot, crème normale dans le pot avant de sortir dans le soleil. Yani quand on regarde mal joua, quand on fait des ngozi, it's jonjia ze microbe, ne ze poison, it's jonjia ze tjindini. Ya motsonga mna crème normale. Yotsima mna crème normale simple, utitie ndongo za tjindini ndini na matjilo mna crème normale ubahimba buso wakona, ubahimba buso mna crème normale, ubahimba bezungu za mna crème normale, uveze ngoza rohe, basi le jwale remonsho, yani chacun nonjia, il a fui jone gwa jutsu nengozi jona kenonjia, akosoto mna crème normale, simpa ka urigi mabote na mapola, no mna crème normale, ça c'est le troisième. Le troisième. الرابع تناول كوب من الماء الدافئ المضاف له بعض شرايح الليمون لتنقية البشرة من السموم. Et يعني le quatrième, tu prends de l'eau chaque jour 2 verres, yani matin et soir. Yani tu prends le verre, d'accord, un verre et l'eau un peu chaud, et tu mets un peu de strong, comment on appelle lemon, strong, un peu comme ça, avec un peu, et tu bois. Allah. Et yani, ngotsorenga mnamdumu wa maji, shemna maji yake mndo mabya shofe babi, ngototombe kronde babi shofe babi, mna maji ya shofe babi, urenge ndini lukomba ndimu, urenge ndimu, urenge ndimu, uhamlie babi wale mabaji ya irila, unwe. Yani unwe babi mzima, enu sukunwe mdumu mzima, au kana une fois ou 2 fois, c'est bon. Unwe mnamdumu wa maji, untie mna ndimu wala, mna maji ya kesho babi titamunwe. Alafu, yulekeze ngozi, mna ndimu wala, umtego maji ya shoila wa yulekeze ngozi ya mriyukadu yukamna ngozi lain mruma ngujona mna ngozi mashallah c'est alhamdulillah enyo mna majou alhamdulillah c'est bon ngujona keze ngejofure ngozi c'est bon alhamdulillah ala fakaw mna majou c'est bon chaque jour yani tatakul mouz wahid yani ورجونا mna mouz wahid يعني une banane par jour parce qu'il fait bon la vie alhamdulillah ngotsola mna ndile kauna mna majou ule gendrini ngotsola mna mendrini mna banane mnenkudu mzima usiku mnenkudu mzima alhamdulillah mnenkudu mzima ngujotosha mashallah sabu ngujolekeza ngozi hapo haya ya tano. الخامسة ابتعد عن استخدام الأقنية المصطنعة الكيميائية واستبدالها بطبيعية. Et il y a ça, le cinquième chose, yani éviter les choses de kimia, éviter les choses de chimique, éviter des causes qu'il a donné. Yani mnachawe zanongo za ujana chimique za nongo tazilu wakati origine, kazi nature, shata zila za uti ati jimro, ndalo tomro akupare. Yani ngatuzo jitamro zungo, gabutu wanashonga jitamro zungo, mukuna hajitamro ati namtaweza mro hizo. Itujaibi mrongozi au hivi mro akili mrano ni akili namzitabu. Haya ya sita asadisu salli bil-layl rak'atayn qiyam al-layl Allahu yanawwir wajhak salli bil-layl qiyam al-layl خلاص قم بالليل صلي بالليل. Le sixième le dernier fais 2 rak'a la nuit. Yani prendre chaque semaine tu prends 2 jours tu te réveilles la nuit tu fais 2 rak'a de qiyam al-layl alhamdulillah. Si tu fais la nuit 2 rak'a de qiyam al-layl Allah te donne baraka alhamdulillah. Aizo nyasi to swali la kamili masijo masihu harimaseme ni falika lomili jo swali la kamili za sunna Yesu Mungu tuonekeza khair ya ulekeze utaweze poda banga zitoba tani Mungu tuna mronza nafikiri wala Mungu jisuhoto na balero jeli ngoni hoda kwa nato waze poda zila hakalanze mrumme Mungu toju hata wafikiri lila sera hauka hasa hajimenye kafanza ke nature reste nature c'est joli
et quand on a tué le dit ça alhamdulillah c'est bon que tout ça ou jimenge na on a muhadara wa dimanche jaw le 21 août au harme salia Paris yamba o Pierre Fitiste de dimanche jaw 21 août ngardona na harme salia Pierre Fitiste Paris inchallah taala 14h30 ngardona sala kabul muhadara ngardona sa 15h juste 14h30 on na wakati tayari et maintenant ngardona so muhadara 15h juste ngardona so muhadara et jo homo huja par so muhadara o saison aiso na ronal na muhadara wo et dimanche jodu ngabo le 28 août ngardona na muhadara o Lyon au harme salia Paris Lyon salle Paris 14h30 inchallah taala ye jodu ngabo tsena ngejoka samedi le 10 et jodu ngabo tsena ngejoka dimanche 4 septembre ngarjo honano harimo muhadara wa Marseille Félix Piatti inchallah taala 14h30 le 4 septembre et jodu ngabo tsena ngejoka samedi au Marseille le dimanche Paris dimanche Lyon dimanche Toulouse ngejoka usiku samedi le 10 septembre samedi inchallah taala Toulouse banda ba jodu ngabo tsena ngejoka dimanche et joka 17 septembre ngarjona na mji wa Point TV banda ba tsena ngarjona na octobre harimo mji wa Valence ze programme ngazenda ze mihadara hizo amjo parsa ze livres zake ze duo inshallah taala ngajoka sur place ze livres zake ze duo joka harimo ze mihadara hizo naronane watike ujo hausi au kainde kweli lazima yamba wanashahatu na mwenze poda zinji bange tsesau kombona ze poda ne marash wallahi tibetizi ngojo na mrata poda na marash kubala kajaela ngemharati jole za zanyile anafara ngemarash mahala jitia jita marash menji yoto yevira mkutoshale vushi mwanamshona mukamarash balanda bate marash shabala ye marash yala ye roha ukakajaela ngena nsemen ye marash yala ye roha levushe le joro habalere joda honi Allahu a'lam mngunde uzijuo fundi ngo babuho wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.